अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरी रोज़ीद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल उर्दू क्लासेस। रियल उर्दू क्लासेस में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है बिहार बोर्ड 10th क्लास दरक्सा उर्दू चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल बनते हैं, सारे सवाल हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? भाभी जान, जिसके राइटर है सुहेल अज़ीम आबादी। और ये क्या है? एक अफ़साना है। अफ़साना से मुराद क्या है? कहानी और किस्सा के हैं। तो ये कैसा अफ़साना है? एक मुख्तसर अफ़साना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इनकी हालात ज़िंदगी क्या है। क्या है? सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानेहाल में हुई। एक मौल्लिम की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर बदौल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। अफ़ताद तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गरचे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे इल्मी मरकज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगार के तरफ माइल हुए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफ़साने लिखे। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाज़मत इख्तियार की। इस मुलाज़मत के सिलसिले में दिल्ली में रहे। फिर इनका तबादला श्रीनगर कश्मीर में हो गया। फिर वह वापस पटना चले आए और मुलाज़मत से इस्तीफ़ा दे दिए। इसलिए पहले सहाफ़त में भी मशरूफ़ रहे। रिसाले निकाले और एक रोज़नामा, अखबार साथी का इज़रा किया। सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तजवीज़ व शात में मसरूफ़ रहे। चुनांचे इन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तजवीज़ व शात का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के इलाके ने इनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। इनकी अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ और मज़दूरों और कमज़ोर तबकों की हकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ हैं। सुहेल अज़ीम आबादी की तख़लीक़ात में इनके 3 अफ़साने मजमूए चारागर, इलाव और आदमी के रूप हैं और एक नावल बेजर के पौधे हैं। इनके मजमूओं के अलावा सुहेल अज़ीम आबादी के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँच चुकी है। 1980 ईस्वी में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। 1980 ईस्वी में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। तो चलते हैं, वीडियो को आगे करते हैं और इससे जितने भी सवाल बनते हैं 1 नंबर के सवाल, सारे सवाल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्या है 1 नंबर सवाल? पहला सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब होगा 1911 ईस्वी में। और आपका दूसरा सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में। और आपका दूसरा सवाल, ये आपका तीसरा सवाल हो जाएगा, सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा सैयद मुजीबुर रहमान। और आपका चौथा सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जवाब होगा भाभी जान। और आपका 5 नंबर सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जवाब होगा पटना में हुई। और आपका 6 नंबर सवाल,
سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا؟ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہوگا 1 سال کے تھے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ رہا آپ کا 7 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کی ایک ناول کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہوگا بیجڑ کے پودے۔ اور آپ کا 8 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ نانہال میں ہوئی۔ اور آپ کا 9 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانے مجموعے کا نام کیا تھا؟ 4 چہرے، 4 چہرے ان کے پہلا افسانے مجموعے کا نام تھا۔ اور آپ کا 10 نمبر سوال، رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا دیور کا۔ اور 11 نمبر سوال، رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا افسانہ بھابھی جان، افسانہ بھابھی جان۔ اور آپ کا 13 نمبر سوال، بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کا، سہیل عظیم آبادی کا۔ اور آپ کا 14 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعے، سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعے، پہلا ہے 4 چہرے، اور دوسرا الہ، اور تیسرا آدمی کے روپ۔ اور یہ رہا آپ کا 15 نمبر سوال، بہت ہی لاجواب سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا 125 ہے۔ اور یہ رہا آپ کا 16 نمبر سوال، افسانہ بھابھی جان کے 6 کردار کا نام بتاؤ۔ تو ان کے پہلا کردار ہے رقیہ ہے، اور دوسرا سمی ہے، اور تیسرا ریحانہ، چوتھا اختر، اور پانچواں جمیلہ، اور چھٹا ننھے۔ پڑھتے ہیں مختصر ترین سوال کی طرف، بہت ہی لاجواب سوال ہے، بہت ہی ایزی سوال ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ 1 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ کا دوسرا سوال، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اور آپ کا تیسرا سوال، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدول گاؤں کے مدرسے میں ہوئی، بھدول گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ اور آپ کا 4 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام 4 چہرے، اور وہ آزادی کے بعد شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ آزادی کے بعد شائع ہوا۔ اور آپ کا 5 نمبر سوال، اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا راشد الخیزی، راشد الخیزی۔ تو آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم ہوا، پھر ملتے ہیں ہم لوگ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔